बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद मंजूर और आप देख रहे हैं मंजूर टीवी। दोस्तों, कायनात बनाने वाले ने यह कायनात इतनी वसी बनाई है कि हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। इंसान के अलावा हज़ारों लाखों इक़साम की मखलूक़ात इस कायनात में बसती हैं। चींटी जैसे छोटे से छोटे जानवर से लेकर डायनासोर जैसे बड़े से बड़े जानवर इसी दुनिया का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला ने कुछ जानवर इंतहाई कमज़ोर बनाए हैं और इनको हम अक्सर घर में भी पाल लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे इंतहाई ख़तरनाक और ग़ीबतनाक जानवर पैदा किए हैं जिसे देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ताकतवर जानवरों के बारे में बताएंगे जिनकी ताकत के आगे सब बेबस नज़र आते हैं और इनमें से किसी एक का भी सामना करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। नंबर 10, कोमोडो ड्रैगन। दोस्तों, छिपकली की नस्ल का यह जानवर दुनिया के ख़तरनाक और ताकतरीन में से एक है। इसे कोमोडो मॉनिटर भी कहा जाता है। ये इंडोनेशिया के जजीरों में बकसरत पाए जाते हैं। दोस्तों, ये इतना ताकतवर है कि सिर्फ एक बार काटने से ही अपने शिकार को मौत के मुंह में धकेल देता है। इसकी एक आदत ये भी है, ये शिकार को काट कर फौरी तौर पर भाग जाता है और फिर 2 दिन के बाद कोमोडो ड्रैगन झुंड के मुँह में 30 दांत होते हैं जो इसे और ख़तरनाक बनाते हैं। स्पीड और दुश्मन पर हमला करने में कोई भी इसका सानी नहीं। नंबर 8, ग्रिजली बेयर। दोस्तों, ग्रिजली बेयर यानी भूरा रीछ भी इंतहाई ताकतवर और अग्रेसिव एनिमल है। ग्रिजली बेयर नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं और आमतौर पर इनका वज़न 350 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, ये रीछ 2.5 मीटर तक ऊंचे होते हैं और इनमें इतनी ताकत होती है कि ये एक रीछ मुसाफिरों से भरी बस या ट्रक को आसानी से उलट सकता है। ये 200 किलो तक वज़न उठा सकते हैं। इसके पंजे में 6 इंच नोकीले नाखून होते हैं जो किसी का भी खात्मा कर सकते हैं। ये रीछ बड़े जानवरों हत्ता कि गेंडा और शेर जैसे जानवरों का भी बआसानी शिकार कर सकते हैं। नंबर 7, रीनो बीटल। दोस्तों, गेंडे की शक्ल का ये भंवरा आपने बारिश के दिन अक्सर देखा होगा। ये एक छोटा सा भंवरा है, लेकिन इसे दुनिया का ताकतवर तरीन जानवर माना जाता है। दोस्तों, इसकी वजह एक ये भी है कि अपने वज़न से 850 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकता है। छोटा सा दिखाई देने वाला ये बीटल 6 इंच तक ग्रोथ पा सकता है। दोस्तों, रीनो बीटल से एक दिलचस्प और रिवायत जुड़ी है कि कई फीमेल रीनो बीटल और मेल रीनो बीटल जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं। जीतने वाले रीनो बीटल को फीमेल रीनो बीटल का हकदार ठहराया जाता है। बीटल की एक और नस्ल डंग बीटल भी ताकतवर जानवरों में से एक है। छोटे से शहद का ये डंग बीटल वज़न से 1140 गुना ज़्यादा वज़न को धकेल सकता है। दुनिया में कोई भी जानवर ये सलाहियत नहीं रखता। डंग बीटल जानवरों की वेस्ट को रिसाइकल करके इसमें रहता है। दोस्तों, ये बीटल अपने वज़न से 1000 गुना वज़नी एनिमल वेस्ट को रोल बनाकर महफूज मकाम पर ले जाता है और इसमें रहता है। नंबर 6, एलिफेंट। दोस्तों, हाथी मेरा साथी एक मशहूर कहावत है। ये ताकतवर जानवर इंसान दोस्त है। लेके जैसा कान, तलवार जैसे दांत, लंबी सूंड और भारी जिस्म वाला ये जानवर किसी का साथी नहीं। अगर ये जानवर किसी से दुश्मनी करे तो उसकी हमेशा हमेशा के लिए खैर नहीं होती। दोस्तों, हाथी इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ममालिया जानवर है। एक हाथी का वज़न 7000 किलोग्राम तक हो सकता है। बच्चे का कद 2 मीटर और एक जवान हाथी का कद 5 मीटर तक होता है। इसकी सिर्फ सूंड ही 45 किलोग्राम तक वज़नी होती है। दोस्तों, दुनिया में हाथी की 2 इकसाम पाई जाती हैं, अफ्रीकन और एशिया एलिफेंट। तो हाथी कई सौ वज़न उठा सकते हैं। भारी सामान की नकल हमल के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। हाथी पुराने वक्तों में होने वाली जंगों का लाजमी हिस्सा होते थे। हाथी केले, गन्ने और सब्ज़ पौधे इनकी पसंद की खुराक है। नंबर 5, मस्क ओएक्स। दोस्तों, मस्क ओएक्स यानी बर्फ़ानी भैंसा दुनिया के ताकतवर तरीन जानवरों में से एक है। लंबे बालों वाला ये भैंसा कनाडा और कुतुब शुमाली के इलाकों में पाया जाता है। दोस्तों, ये जानवर 650 किलो वज़नी और 1000 तक वज़न को धकेल सकता है। इस इलाके के किसान इसे खेती बाड़ी और सामान लादने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में ये जानवर बर्फ़ खोदकर बर्फ़ के नीचे उगे हुए पौधे खाते हैं और गर्मियों में इसकी खुराक घास, फूल और पत्ते हैं। दोस्तों, ये जानवर वैसे तो नरम तबीयत का होता है, लेकिन अगर लड़ने पे आ जाए तो सामने वाले को चीर फाड़ के रख देता है, इसलिए इससे दूर रहना ही मुनासिब है। नंबर 4, ईगल। दोस्तों, ईगल यानी बाज दुनिया का ताकतवर तरीन परिंदा है। बहुत ज़्यादा नज़र
رکھنے والا یہ پرندہ اپنے وزن سے 4 گنا بھاری شکار کو بھی بآسانی اپنے پنجوں میں جکڑ سکتا ہے اور ہوا میں اڑتا ہوا غائب ہو جاتا ہے۔ چھوٹے پنجوں، تیز چونچ اور چمکدار آنکھوں والے باز کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے، ہزاروں فٹ بلندی سے بھی پانی میں تیرتی مچھلی کو دیکھ کر بجلی کی تیزی سے اس پر شکار کرتا ہے۔ دوستو یہ شکاری پرندہ بکری، ہرن کو بآسانی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ دنیا میں باز کی 60 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ تیز رفتار گولڈن ایگل ہے، جس کی سپیڈ 150 میل فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایگل 10,000 سے لے کر 1.5 لاکھ فٹ کی بلندی تک لمبے عرصے تک اڑان بھر سکتا ہے اور یہ ایک مہنگا اور لاڈلا پرندہ ہے۔ عرب ممالک میں اس کے خصوصی مقابلے بھی کروائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، ایناکوڈا۔ دوستو ایناکوڈا دنیا کا زہریلا ترین اور طاقتور جانوروں میں سے ایک ہے۔ دنیا میں اس خوفناک سانپ کی 4 اقسام پائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک گرین ایناکوڈا سب سے زیادہ زہریلا اور لمبا ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 9 میٹر تک اور وزن 200 کلو سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ دوستو اس کے شکار کرنے کا طریقہ بہت ہی دردناک ہوتا ہے۔ یہ اپنے شکار کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے۔ ایناکوڈا اس کی پکڑ کو ڈھیلی نہیں کرتا۔ دوستو ایناکوڈا اتنا طاقتور ہے کہ پورے کے پورے مگرمچھ کو بھی نگل سکتا ہے۔ نمبر 2، لیف کٹر آنٹ۔ دوستو حیران کن بات نمبر 2، لیف کٹر آنٹ۔ دوستو حیران نہ ہوں، اس چھوٹی سی چیونٹی کو رب نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دوستو چیونٹی بھی دنیا کی پاورفل اور کریشن میں سے ایک ہے۔ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ کہاوت میں مشہور ہے کہ ایک چیونٹی ہاتھی کو بھی دھول چڑھا سکتی ہے۔ ایک چیونٹی کی جسامت کے لحاظ سے جتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی انسان میں آ جائے تو وہ کسی بھی بس یا ٹرک کو دونوں ہاتھوں سے الٹا سکتا ہے۔ ایک لیف کٹر آنٹ 1 سیکنڈ میں اپنے دانتوں کو 1000 بار حرکت دے سکتی ہے۔ دوستو چیونٹی اتحاد اور مسلسل محنت کا عملی نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ یہ چیونٹیاں کروڑوں کی تعداد میں رہتی ہیں۔ کبھی غور سے مشاہدہ کریں تو اتنی بڑی تعداد کے باوجود یہ ایک قطار میں چلتی ہیں اور اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا کر جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ مخلوق سچ میں قدرت کی کاریگری کا عملی نمونہ ہے۔ نمبر 1، لائن۔ دوستو شیر کو جنگل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سچ میں جنگل کا بادشاہ کہلانے کا لائق بھی ہے۔ بیک کریسر کا یہ جانور انتہائی طاقتور اور خونخوار ہے اور ایک ہی جھٹکے میں اپنے دشمن کا شکار کر کے اسے تمام کر دیتا ہے۔ اپنے بال، طاقتور پنجے اور نوکیلے دانت اسے اور بھی طاقتور بنا دیتے ہیں۔ دوستو ایک شیر 14 برس تک زندہ رہتا ہے۔ شیر کا عمومی وزن 150 کلو اور شیرنی کا 130 کلو تک ہوتا ہے۔ دوستو شیر انتہائی مضبوط عصا کا مالک ہوتا ہے اور اپنا وار خالی نہیں جانے دیتا۔ شیر اکثر اوقات آپس میں بھیڑ جاتے ہیں۔ دوستو یہ جانور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کے جسم کی پوری باڈی کو طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تھے دنیا میں موجود 10 طاقتور جانور۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے نئی معلومات بھی حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اللہ نگہبان۔